Padahal cuma numpang. Banyak aturan tapi dompet tetap kosong. Sok jadi raja, gayamu bikin pusing. Ngomong depan muka belakang rame bisik-bising. Kamu banyak gaya tapi nol kontribusi. Nasihat panjang tapi nggak pernah aksi. Kalau cuma cerewet tapi nggak pernah bantu. Maaf nih bang, silakan kamu minggir dulu. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur, dilarang ngatur. Kalau cuma bisa nyuruh mending mundur. Ini bukan ajang buat tukang kibul. Kalau nggak support please jangan ikut campur. Bukan donatur, dilarang ajur. Banyak bacot, nol prosedur. Kita bangun, kamu tidur. Sok bijak padahal absurd. Bilangnya peduli tapi cuma teori. Di depan ramai, di belakang lari. Kalau project jalan, kamu ikut kredit. Tapi saat butuh tenaga, kamu langsung edit. Ngatur ini itu tapi nggak pernah bayar. Suka tampil duluan waktu foto bareng kamer. Kami yang kerja, kamu tinggal komentar. Hebat juga jadi ahli omongan standar. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur, dilarang ngatur. Kalau cuma bisa nyuruh mending mundur. Ini bukan ajang buat tukang kibul. Kalau nggak support please jangan ikut campur. Bukan donatur, dilarang ngatur. Banyak bacot, nol prosedur. Kita bangun, kamu tidur. Sok bijak padahal absurd. Buat kata-kata tanpa kontribusi. Kalau nggak bantu tolong jangan instruksi. Dalam tim ini cuma ada satu aturan. Yang nyumbang ide harus berani turun tangan. Datang kayak bos, padahal cuma numpang. Banyak aturan tapi dompet tetap kosong. Sok jadi raja, gayamu bikin pusing. Ngomong depan muka belakang rame bisik-bising. Kamu banyak gaya tapi nol kontribusi. Nasihat panjang tapi nggak pernah aksi. Kalau cuma cerewet tapi nggak pernah bantu. Maaf nih bang, silakan kamu minggir dulu. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur, dilarang ngatur. Kalau cuma bisa nyuruh mending mundur. Ini bukan ajang buat tukang kibul. Kalau nggak support please jangan ikut campur. Bukan donatur, dilarang ajur. Banyak bacot, nol prosedur. Kita bangun, kamu tidur. Sok bijak padahal absurd. Bilangnya peduli tapi cuma teori. Di depan ramai, di belakang lari. Kalau project jalan, kamu ikut kredit. Tapi saat butuh tenaga, kamu langsung edit. Ngatur ini itu tapi nggak pernah bayar. Suka tampil duluan waktu foto bareng kamer. Kami yang kerja, kamu tinggal komentar. Hebat juga jadi ahli omongan standar. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur, dilarang ngatur. Kalau cuma bisa nyuruh mending mundur. Ini bukan ajang buat Phút thứ 34 của trận đấu rồi. Bóng đã đến vị trí của Xuân Diêu. Nguy hiểm quá, Đức Huy.
Dứt điểm. Wow! Bàn thắng của Đức Huy và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 ở phút thứ 35 của trận đấu. Vẫn Huy Xuân, cơ hội đến rồi. Rất tiếc đó lại là pha chuyển bóng không chính xác của Huy Xuân. Bóng vẫn còn trong cuộc. Dứt điểm. Wow! Huy Xuân là cầu thủ có điểm kiến tạo và Na Tra vừa rồi đã ghi bàn. Tỷ số được san bình 4 đều và đó là pha làm bàn đến từ vị trí của tam thái tử Na Tra. Trần Phương. Vẫn là Trần Phương, đường truyền tốt. Quyết Hùng. Thục Linh. Phía trước Thục Linh đang là dứt điểm không được. Và Thắng Đèn đang cho thấy sự dứt điểm. Wow! Cuối cùng thì Thắng Đèn cũng ghi bàn cho Phương Nam trong trận bóng đá ra mắt. Tỷ số được nâng lên là 5-4 ở phút thứ 38 của trận đấu. Đức Huy. Lại là Thắng Đèn. Huy Xuân rất mượt. Thắng Đèn chân chạy. Cú đúp của Thắng Đèn chỉ trong vòng có 2 phút đồng hồ và tỷ số đã được nâng lên là một set tennis 6-4 cho Phương Nam và ở phút thứ 39 của trận đấu. Tình huống chuyển bóng vừa rồi là hơi nhẹ. Thục Linh. Phản công dành cho các thủ Sài Gòn Warrior. Chiến Lũy. Dứt điểm. Không. Datang kayak bos, padahal cuma numpang. Banyak aturan tapi dompet tetap kosong. Sok jadi raja, gayamu bikin pusing. Ngomong depan muka belakang rame bisik-bising. Kamu banyak gaya tapi nol kontribusi. Nasihat panjang tapi nggak pernah aksi. Kalau cuma cerewet tapi nggak pernah bantu. Maaf nih bang, silakan kamu minggir dulu. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur, dilarang ngatur. Kalau cuma bisa nyuruh mending mundur. Ini bukan ajang buat tukang kibul. Kalau nggak support please jangan ikut campur. Bukan donatur, dilarang ngajur. Banyak bacot, nol prosedur. Kita bangun, kamu tidur. Sok bijak padahal absurd. Bilangnya peduli tapi cuma teori. Di depan ramai, di belakang lari. Kalau project jalan, kamu ikut kredit. Tapi saat butuh tenaga, kamu langsung edit. Ngatur ini itu tapi nggak pernah bayar. Suka tampil duluan waktu Xem foto lại pha bareng kiến tạo kamera. của đội trưởng Kami Sài Gòn yang Warrior đó kerja, là kamu Quyết tinggal Hùng. komentar. Hebat juga Bóng đã jadi đi ahli vượt qua omongan tầm với của Na Tra và như vậy là vừa đủ với một tình huống đánh đầu tốt của cầu thủ mang áo số 26. Thục Linh. Không được. Trọng tài đã cắt còi và điều đó có nghĩa là sẽ có một quả penalty dành cho các thủ Sài Gòn Warrior. Quý Hùng sẽ đối đầu với cả Iker Donald. Quý Hùng. Dứt điểm. Rất đơn giản. Tỷ số được nâng lên là 8-6. Kalau mau atur dulu hidupmu sebelum sok ngatur cara jalan hidupku. Gampang ngomong tapi susah buktiin. Kita kerja keras, kamu bacot doang tiap hari. Bukan donatur.